Audio Jungle. तो फ्रेंड्स आज भिडियो बर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण मैंने समस्ते जारी रखा निहाती दरकार तेज कौन रही आज भिडियो बर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण मैंने जानवाई वीडियो को शेष पर्यटन देखु जहाँद्वारा कि आपण मैंने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपन सांगसाथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आम चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी आम चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही ओडिशा को बढ़ुची ओमिक्रॉन चिंता भय बढ़ाइलानी पड़ोशी अन्य राज्य आसुवा लोकों उपरे नाही नजर ओमिक्रॉन भय भितर पड़ोशी राज्य आक्रांत चिन्हट होगा ओडिशार चिंता बढ़ाई देछि। पूर्व आंध्रु आउ पश्चिमबंगू जड़े नाबालक पॉजिटिव चिन्हट होइछ पड़ोशी द्रुत संक्रमक कोरोनार एही नुआ प्रजाति राज्य को पशि आसवा आशंका देखा देछि। तेणु सीमांत अंचल में नजर रखा राज्य सरकार चैलेंज हो पड़ी। अंपटे जनवरी कि फेब्रुआरी ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ बोली केंद्र सरकार तेज सतर्क रुहतु एवं सुरक्षित रुहतु। ओडिशा को बढ़ुची ओमिक्रॉन चिंता भय बढ़ाइले पड़ोशी 3 दिन तले पड़ोशी आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन भूताणु चिन्हट होगा ओडिशा प्रति विपद आशंका बढ़ी बेले आज पश्चिमबंग में चिन्हट होइछि एही प्रजाति। पश्चिमबंगर मुर्शिदाबाद में ओमिक्रॉन द्वारा आक्रांत 7 वर्षर बालक आबुधाबी हैदराबाद पश्चिमबंग आसी सौभाग्यवशत पितामाता को रिपोर्ट नेगेटिव आसी तेरे से सुरटू गोटे केस बाहर चिंता बढ़ी जाइए कारण ओडिशार अनेक सुरट जाइछंती एवं काम कर दुई पड़ोशी राज्य और सुरट में संक्रमण प्रजाति चिन्हट होगा ओडिशा आह्वान बढ़ी तेणु सरकार सीमांत जिला नजर रखा चैलेंज हो पड़ी। आगक बढ़ संक्रमण आसो कि तृतीय लहर एपटे आसंता जनवरी कि फेब्रुआरी में ओमिक्रॉन जो देश में संक्रमण बढ़ बोली केंद्र सरकार सूत्रु खबर प्रकाश कर जातीय गणमाध्यम हेले आश्वस्तिकर कथा कोरोनार भयंकर प्रजाति डेल्टा ठारू यार लक्षण सामान्य रही विशेषज्ञ समग्र विश्व में आतंक खेली डेल्टा प्रजाति ठारू अधिक संक्रमण दक्षता रखुची नुआ ओमिक्रॉन वेरिएंट। लक्षण दृष्टि भयावहता कम कहुले अन्य रोग थिबा व्यक्ति घातक होवार संभावना को एड़ाई हेब नहीं। तेणु कोविड नियम पालन करने और टीकाकरण बढ़ाइबा उपरे गुरुत्व दि जाउछे। देखा प्रति खबर सामाजिक सम्मेलन में कोहली खोलिले मनर दुख चयनकर्ता क्षुब्ध हेले विराट। दक्षिण आफ्रिका सीरीज पूर्व भारत क्रिकेट बोर्ड को नहीं असंतोष जाहिर कर विराट कोहली सामाजिक सम्मेलन जरिए निज मन कथा सभी सामने रखिंट कोहली। रोहित शर्मा सहित कौन मतांतर मनातर नथिला स्पष्ट कर क्रिकेटर यही अलराउंडर चयनकर्ता क्षुब्ध हेले विराट। सामाजिक सम्मेलन में कोहली खोलिले मनर दुख भारतीय दिनिकिया टीम अधिनायक पदरू हटाइबा प्रथम थर गणमाध्यम आगे मुह खोली क्रिकेटर विराट कोहली। देखा बहुत खबर लखीमपुर फेरी हिंसाकांड घटना एसआईटी रिपोर्ट देदेला केंद्र गृह राष्ट्र मंत्री बहिष्कार दाबी। लखीमपुर फेरी हिंसाकांड घटना एसआईटी रिपोर्ट पर केंद्रमंत्री अजय बेसाई बहिष्कार दाबी होछि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यह केंद्र विरोध में बर्षिंट सेपटे एसआईटी रिपोर्ट नहीं सांबादिक प्रश्न में चिहिकी उठी गिरफ अभियुक्तर बापा तथा मंत्री अजय मिश्र पुओ निर्दोष फसा जाऊँगी से जवाब में कहते जोर धरला मंत्री अजय मिश्रा बहिष्कार दाबी। एसआईटी रिपोर्ट पर आक्रमणात्मक मूड विरोधी लखीमपुर खेरी हिंसाकांड घटनार एसआईटी रिपोर्ट पर केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा बहिष्कार दाबी जोर धरती। सरकार गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्र ओरफ टेनी को तुरंत बहिष्कार करंतु बोली विरोधी दाबी करछंती। देखा प्रति खबर आखि बुझिले वीर योद्धा बरुण सीडीएस विपिन राउतों सह गला बेले हेलिकप्टर दुर्घटना होइथिले आहत। डाक्टर समस्त प्रयास सत्वे ग्रुप कैप्टेन बरुण सिंह मृत्यु घटी। भारतीय वायुसेना यही सूचना देछि। बरुण सुस्थ होइथिले 8 तारिख दिन बची आकाश में सीडीएस विपिन राउतों हेलिकप्टर केउ कारण दुर्घटनार शिकार जना पड़ी था एवं केवल ब्लैक बॉक्स को भरोसा। बरुण मृत्यु प्रधानमंत्री समेत गृहमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री शोक प्रकाश कर आखि बुझिले ग्रुप कैप्टेन बरुण सिंह। सीडीएस विपिन राउतों हेलिकप्टर दुर्घटना बरुण सिंह एकमात्र व्यक्ति भाव जीवित उद्धार होते। गुरुतर अवस्था बेंगालुरु स्थित सेना हस्पिटाल में भर्ती कर बचाइबा डाक्तर पाखापाखि सप्ताह धरी समस्त प्रयास करते सफल हुई नहीं। वायुसेना ग्रुप कैप्टेन को वियोग बाबद सूचना देइछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री बरुण सिंह वियोग शोक प्रकाश कर
देखिए प्रति खबर भोटर आईडी कार्ड सह संयोग हेबा आधार कार्ड निर्वाचन प्रक्रिया रे स्वस्थता आनिबाकू जाई केंद्र सरकार को बड़ निष्पत्ति भोटर आईडी कार्ड सह संयोग हेबा आधार कार्ड निर्वाचन प्रक्रिया रे स्वस्थता आनिबा पई एपरि सुधार आनिछंती केंद्र सरकार निर्वाचन आयोगर सुपारिश क्रमे सरकार एपरि बड़ परिवर्तन करबाकू निष्पत्ति नेइछंती आउ एक प्रस्ताव अनुसार प्रथम थर भोटर पंजीकरण करने चारिथर सुजोग मिल सुप्रीम कोर्ट राइट टू जजमेंट और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को दृष्टि रखी स्वच्छाकृत भितर निर्वाचन आयोग अनुजाई द्वारा परिचालित पायलट प्रकल्प गुड़िक सफल होइछे निर्वाचन प्रक्रिया नकल प्रक्रिया को रोकबार सहायक हो सरकार एही प्रमुख निर्वाचनी सुधार को चलित शीतकालीन अधिवेशन में उपस्थापन करेंगे देखिए खबर श्रीमंदिर नुआ एसओपी आसंता 31 जनवरी 1 बंद रही श्रीजीव दर्शन कोविड-19 महामारी संभावित तृतीय लहर को दृष्टि रखी श्रीमंदिर नुआ एसओपी जारी होइछे नुआ एसओपी 2021 डिसेम्बर 16 तारिख ठारू लागू हेबो मंदिर खोला रहिबा समय श्रद्धालु माने श्रीजीव दर्शन पूर्वाह्न 5:30 टारू राति 9:30 जाए प्रवेश करेंगे कोविड-19 समय भिड़ को दृष्टि रखी श्रीमंदिर साधारण दर्शकों 2021 डिसेम्बर 31 तारिख जाए एवं 2022 जनवरी 1 तारिख इंग्राजी नववर्ष बंद रही गत अक्टोबर 13 तारिख में आदेश अनुसार प्रति रविवार श्रद्धालुओं दर्शन बंद रही श्रीमंदिर स्वतंत्र नीति तथा बनक लगी और पैता लगी नीति थे जय विजय द्वारा एवं बेहरण द्वारा श्रद्धालुओं बंद सूचनायोग्य गत 10 तारिख दिन श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षतार 36 नियोग बैठक अनुष्ठित होता बैठक में 2021 डिसेम्बर 16 तारिख ठारू 2022 जनवरी 13 तारिख पर्यंत महाप्रभु पहली भोग नीति निकट होइछे अर्थात आज ठारू नुआवर्ष 14 तारिख में मकर संक्रांति और 17 तारिख में देवाभिषेक पूर्णिमा नीति निकट नहीं आलोचना होता देखा प्रति खबर जिओर बम्पर पैकेज मात्र 1 टंकार 30 दिन वैलिडिटी पैक रिलायंस जिओ लॉन्च करछि नुआ प्रीपेड पैक जिओर एही नुआ वैलिडिटी 30 दिन हेले दाम मात्र 1 टंका या व्यतीत एही प्लान रही आहुरी किछि अनेक सुविधा जहाँ मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त श्रेणी उपदेय हम बोली कहुछि रिलायंस निकट में निजर प्रीपेड प्लान गुड़िक दर वृद्धि करिछि हेले अन्यपटे यहाँ पर किछि नुआ प्लान लॉन्च करिछि जदियो ए बाबद जिओ निजर वेबसाइट रे लिस्ट करना किंतु चुपचाप एही नुआ प्लान को लॉन्च करुछि निकट में 119 टंकार प्लान लॉन्च करथिला एबे टंकिया प्लान आनिछि एही प्लान जिओ मोबाइल आप रे देखा जाई परिबो एही पैक को आपण वैल्यू सेक्शन रे देखि परिबे तबे जानि रखंतु एही टंकिया प्लान विषय रे एही 1 टंकिया जिओ प्लान 100 MB डाटा सहित आसुछि एही प्लान रो वैधता 30 दिन याकू 10 थर रिचार्ज कले आपनको पाखकू पाखापाखि 1 GB डाटा मिल जिवो यार अर्थ आपण केवल 10 टंकार 30 दिन पई 1 GB डाटा पाई परिबे यह कंपनी रो 15 टंकिया 1 GB 4G डाटा भाउचर रू उपलब्ध कर देई परिबो जिओ प्लान दर वृद्धि परे जिओ 15 टंकार 1 GB डाटा देउछि 100 MB डाटा शेष हुआ परे यार स्पीड कमी जाई 64 kbps तेरे जिओ टंकिया प्रीपेड प्लान एवं देश में सबुठू सस्ता प्रीपेड प्लान देखा प्रति खबर ओडिशा बनिबा ऑस्ट्रेलिया जानतु कहीं एमती कहले नीति आयोग उपाध्यक्ष देश तुलन में ओडिशा रे मुंड पिछा आय पोषण क्षेत्र में राज्य भल काम करिछि राज्य सरकार बैठक बेले मुख्यमंत्री को प्रशंसा करछंती नीति आयोग उपाध्यक्ष एथिसो से कहछंती खनिज पदार्थर विदेश पुंजी निवेश हेले देशर ऑस्ट्रेलिया राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्र में केंद्र सहायता और सहयोग नीति आयोग को आगे दाबी रखिंट ओडिशा बनिबा ऑस्ट्रेलिया कहीं कहले नीति आयोग उपाध्यक्ष ओडिशा गस्तर आसी नीति आयोग उपाध्यक्ष ओडिशार विकास को नहीं नुआ परिकल्पना करछंती राज्य में जेतिकी खनिज पदार्थ रही से विदेशी पुंजी निवेश हेले ऑस्ट्रेलिया भली ओडिशा होइजिवो देखा प्रति खबर चिप मैन्युफैक्चरिंग हब पालट जीव भारत 7600 कोटी इनसेंटिव स्कीम पर केंद्र मंजूरी चिप मैन्युफैक्चरिंग हब पालट जीव भारत एने केंद्र सरकार 7600 कोटी टंकार इनसेंटिव स्कीम पर मंजूरी देइछंती ए स्कीम भारत में चिप सर्टेज समस्या को दूर कर केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर एही योजना द्वारा भारत में रही चिप निर्माता कंपनी गुड़ी सब्सिडी पाइबे कंपनी गुड़ी आगू बढ़ाई प्रोत्साहन दिज्व सूचना मिली देश में सेमी कंडक्टर तैयारी करने आत्मनिर्भरशील होगा केंद्र सरकार को यह बड़ पदक्षेप बोली कहुछि सेमी कंडक्टर बा चिप एक इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस जहाँ टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन और कार रे व्यवहार होता है
ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିପ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ଅନେକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି ଖବର ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପାଠ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, ବଢୁଛି ମାନସିକ ବିଷାଦ। ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କରିଥିବା ସର୍ଭେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତିରେ ମହାମାରୀ ବେଳେ ପାଠପଢାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଭାବରୁ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି 90%ରୁ ଅଧିକ ପିଲା। ପଢିପାରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି ପିଲା ଅନଲାଇନରେ ପଢିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଠ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଓ ଅନଲାଇନ ପାଠପଢା ଠିକ ଭାବେ ହେଉନଥିବାରୁ ମାନସିକ ବିଷାଦ ଭିତରୁ ଟାଣି ହେଉଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅନଲାଇନ ପାଠପଢାର ସତ। ପାଠ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, ବଢୁଛି ମାନସିକ ବିଷାଦ। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କରିଥିବା ସର୍ଭେ ଆଜି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି ଅନଲାଇନ ପାଠପଢା। ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି ଖବର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଫୋନ କଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଖୋଲିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗଠନ ହୋଇଛି 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍। କଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚେଷ୍ଟା। ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଇବା ତଦନ୍ତକୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସତରେ ନିଶାରେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲା ନା ପୁଲିସକୁ କିଛି କଥା ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଛି। କେମିତି ହେଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଖୋଜିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ବଢୁଛି। ତେବେ ରହସ୍ୟ ବଢୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେଦିନ ଭୋଜି କରିଥିଲେ, ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ଭାରତରେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ବ୍ୟାପିପାରେ ଓମିକ୍ରନର ସଂକ୍ରମଣ, ହେଲେ କମ୍ ରହିବ ପ୍ରଭାବ। ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରେ, ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଗତିରେ ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଓମିକ୍ରନ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ମଡେଲ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସାଂଘାତିକ ନ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏଣ୍ଡେମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମାରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତେବେ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ ଜୋରରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଥିଲା ଓମିକ୍ରନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଗତି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି। ଯଦିଓ ଭାରତରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ କମ୍ ରହିଛି, ଆମ ଦେଶରେ ଏଯାଏଁ 64 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଶରେ ଡେଲ୍ଟା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ ଟପି ଯାଇପାରେ। ଏହି ଆକଳନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଓ କମ୍ ମାରାତ୍ମକ ହେବା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଏଣ୍ଡେମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବାରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଅଧିକ ବୃତ୍ତି ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେବ ନବକଳେବର। ଏଥର ପୋଷ୍ଟ ଜଗିବେ 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗଲା ଏପ୍ରିଲରୁ ଖାଲି ପଡିଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଏସିବି ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଆହୁରି 30 ପାଖାପାଖି କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନବକଳେବର କରି 2 ଗୁଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏକକାଳୀନ 200 କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟକରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ନୂଆ ରୂପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଡିସିପି ଅଫିସ ତରଫରୁ ମଧୁପାଟଣା ଟ୍ରାଫିକ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର କଟକ ସହରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଅଧିକା ବୃତ୍ତି ଖବର ଆଇପିଏସ୍ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ହେଲେ ନୂଆ ଡିଜିପି। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନୂଆ ଡିଜିପି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ହେଲେ ନୂଆ ଡିଜିପି। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନୂଆ ଡିଜିପି।
1987 ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭୟଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ଅଭୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚଳିତ ମାସରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭୟଙ୍କ ପରେ କିଏ ପୋଲିସ ଡିଜି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଦୀପ କପୁର, ମନୋଜ ଛାବ୍ରା, ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା। ଅଧିକାରମନ୍ତ୍ରୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଖୋଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶାଖା। କମିଶନରେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ନୂଆ ଥାନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି 2 ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶାଖା ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶାଖା ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ତଥା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଜଣେ ଡିସିପିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, 3 ଜଣ ଏସିପି, 9 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 12 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 3 ଜଣ ASI ଯୋଗାଯୋଗ, 3 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ 27 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ, ଏପରିକି 68 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିପରି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଗୋଟି ନୂତନ ଥାନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାହାଳ, ଇନ୍ଫୋଭାଲି ଓ 42 ମୌଜା, ବେଣ୍ଟକା, ବାଲିଆତା ଥାନା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ପାହାଳ ଫାଣ୍ଡି, ଜଟଣୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଇନ୍ଫୋଭାଲି ଫାଣ୍ଡି ଓ କଟକ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଣ୍ଟକାର ଫାଣ୍ଡିକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ଏହି 3ଟି ନୂତନ ଥାନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।